ତେବେ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ନୂଆ ମୋଡ଼ଟି କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଲିଷ୍ଟ କେମିତି ଦେଖିବେ ବା ସାଇଟ୍ରେ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇଦେବି। ତା ସହିତ ବା ଗଲା କିଛି ବା ମୁଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଥିଲି ଯେଉଁ ଗଲା ଦିନ, ତେବେ ସେଇ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ଅନେକ କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଯେ ପୁରୁଣା ଲିଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରୁଣା ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ। ଯେଉଁ ଜନଗଣନା ହେଇଥିଲା SCCC ଲିଷ୍ଟରେ, ସେଇ ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବାସ ଯୋଜନା ମିଳିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିତ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯେଉଁ ନୂଆ ମୋଡ଼ କଥା ଉଠୁଛି ବା ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ନୂଆ ମୋଡ଼। ତେବେ 10 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ପ୍ରକୃତରେ ପାଇବା ପାଇଁ କିଏ ଯୋଗ୍ୟ, ତ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ 10 ଲକ୍ଷ ମିଳିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଇ ଦେଉଛି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପଣ୍ଡାକେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଏ, କୌଣସି ଫେକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଏନି, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଇ ଦେଉଛି ଲିଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଦେଖିବେ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାର। ଆବାସ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ମିଳିବ କି ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ସରକାର ବା ଅପଡ଼େଟ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ 10 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ସାମିଲ ବା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ସେହି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କିଏ, ତ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖିବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ବତାଇ ଦେଉଛି। ତେବେ এই ସାଇଟ୍ଟି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଦେଖିବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଇଦେବି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନ ଫିଜିକାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ, B ଆସିବ, C ଆସିବ, D ଆସିବ, ତାପରେ E ଆସିବ, ତାପରେ F ଆସିବ। ତ ତାପରେ ଆମେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବା, G ଆସିବ, ତାପରେ H ଆସିବ সোশিয়াল অডিট রিপোর্ট। দেখন্তু এই যে সোশিয়াল অডিট রিপোর্ট রয়েছে, তো ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ମାର୍କିଂ କରିଦେଉଛି। ତ সোশিয়াল H ସେକ୍ସନକୁ ଆପଣମାନେ ଯିବେ। H ସେକ୍ସନକୁ ଗଲା ପରେ ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ନା ইয়ারি ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେଉଁ ବେନିଫିସିଆରୀ ଡିଟେଲ୍ସ ଫର୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ତାରି ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିବ ଅଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ରହିଛି। ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା, ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇଦେବା। ତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ ଏଠି ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ କରିଦେବା। ତ ଓଡ଼ିଶା ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସିଲେକ୍ଟ ଆସିବ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ ଆପଣ ଯାହା ଜିଲ୍ଲା ଥିବ ଆପଣମାନେ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆଡ଼୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆସିବ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଆସିଗଲା, ନା ସରି ବ୍ଲକ୍ ଆସିଗଲା, ବ୍ଲକ୍ ଦେଇଦେବେ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ପଞ୍ଚାୟତ ଦେବେ। ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଲା ପରେ ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଟିକେ ସମୟ ୱେଟ୍ କରିବେ। ପଞ୍ଚାୟତ ଆସିଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ରିଫ୍ରେଶ୍ କରିଦେଉଛି। ତ ବ୍ୟାକ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ଆସିବ লিষ্ট আসি দেখুন 2010 কতরু 11 কতরু আপনার লিষ্ট আসি যাচ্ছি 2018 19 20 25 এমতি 2000 দেখুন এইটি মু আপনার জুম করেদি जोटा कि मार्किंग करदे आपर ये कौन आसूँ 2025-26 लिस्ट आसूँ। तो ये आम कौन करवा ना 2025-26 जो लिस्ट अच्छी तारी ऊपर आपने क्लिक करेंगे। ये क्लिक कलापर तो ये आपने कौन करेंगे ना 73-30 अच्छी। तो जदि आप चाहते एटा को न करेंगे तेज या आपने टिक चिन्ह करदे जो तीरोटी उपर तो यहाँ को आपर आउ गोटे प्लस आसीज 17 जदि प्लस चिन्ह करने चाहते आपने प्लस नहीं 30 17 है 47। तो देखूँ तो आम ये 47 लिखिदबा टाइप करना 47 टाइप कलापर आम सबमिट ऑप्शन में क्लिक करवा। मन रखु ये जो 25-26 रिपोर्ट आसी प्लीज सिलेक्ट स्कीम देखूँ ये आपण को स्कीम सिलेक्ट करा पड़ो। स्कीम आम कौन आसो प्रधानमंत्री आवास योजना करदे तो कलापर आपण मानक ये पुणी थे आउ थे देखो 21-80 आम आउ थे टाइप करवा कैप्चाटी जो रही 80 बा 82 वाला आपण मानक 100-101 आम ये टाइप करवा। देखो 101 लिखिदेले तापर सबमिट ऑप्शन में आम क्लिक करवा। सबमिट ऑप्शन में क्लिक कलापर तो आपण मानक सामना को नूतन पेज टी ओपन हो से पेज रे आपण देखिपारे बर्तमान समय रेकर्ड नॉट फाउंड लिखुची। तो अनेक क्षेत्र में आपण जानते तो ये भाव में आपण लिस्ट देखिपारे। तो लिस्ट ये खूब अल्प दिन भितर आपण जेहेतु फेब्रुआरी जानुरी मास घर मिलवा जाऊँगी तो ये खूब शीघ्र ये अपडेट पाइबे। किंतु सर्वप्रथम आपण मैंने निजर पंचायत ऑफिस आप लिस्ट आसीज बोर्ड कांथर मरा हो तो सेठू आपने रिपोर्ट पाइबे। किंतु मन रखु जदि आपण न जापारे पंचायत ऑफिस बाहर कौटी रोचे तेज आपने ये भाव में निज मोबाइल चेक करेंगे। तेज मुझे जो आपण मानकर जो रही 10 लाख हिताधिकारी क्यों जिले में मिले देखो सेमती कौन जिले में घोषणा करा जाए जेहेतु पूर्व
जो रही एसीसी रिपोर्ट को आधार करके आपण दिज्व तो एसी पूर्व जो 2011 अनेक हिताधिकारी एपर्यंत भी से पाई जो मैंने वंचित हिताधिकारी अच्छा प्राय दिन है पकई एमती भी अनेक हिताधिकारी अच्छा जो मैंने घर खंडे 4-5 थर ट्राए कले कि घर खंडे पाई पार ना से प्रथम पर्यायर दिज्व जदि आपण दीर्घ दिन फर्म आप्लाय करते जो आपण ना थे आपने पाइपार ना तो खूब शीघ्र आपण मिलवाक जाऊँगी तेबे जो नुआ मोड कथा मुझे प्रथम से नुआ मोडटी है जे प्रथम फेज्रे आपण मानक 10 लाख हिताधिकारी को मिलवाक जाऊँगी से 10 लाख हिताधिकारी भितर आपण केमिति चिन्हट हे कौन ना मु पूर्व भिडियो आपण मानक बतई तेबे यही जो नुआ मोडटी अच्छी 10 लाख हिताधिकारी मन रखु कालीर जो भिडियोटी जो मैंने देखी अनेक कमेंट करते से मोर गोटे गोटे आपण मानक कहूँ से लिस्ट अनुसार आपण मानक मिल कारण अनेक हिताधिकारी अच्छा ए पर्यंत भी 2011 रु आसिक 26 है से भी पाई ना कारण से भी अनेक हिताधिकारी मो पाक कॉल कर भाई आम आवास घर खंडे पाई पार ना तो से हिताधिकारी जो मैंने अच्छा से पेज्रे मिल पर्यायर मिल प्रथम पर्यायर मिल बाकी जो रहिले से फेज बाय फेज पर्यायर आपण मानक आवास घर दिज्व तेबे मन रखु एटा ही आपण मानक सठिक अपडेट मुझे देती तो ये भाव में अपडेट देखापी चैनल को आपण सब्सक्राइब करूँ कौन फेक इनफर्मेशन मुझे दिए निहाती भाव में जहाँ भी मुझे अपडेट देती सब सठिक अपडेट देती तो वीडियो जदि भल लगे चैनल को आपण सब्सक्राइब करेंगे तेबे ये चैनल आपण लिंक टी आपने केमी देखिए मुझे वीडियो बतईदेवी तो वीडियो को चैनल पूरा देखो निश्चित भाव में आपने बुझे ये जो आपने लिस्ट केमी चेक करने साइट टी कौन रही तो मुझे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती तो आपण लिंक उपर क्लिक कले आपण डायरेक्ट ये साइट के आपण डायरेक्ट पलि आसबे जदि वीडियो भल लगे चैनल को सब्सक्राइब करूँ जय जगन्नाथ।